हाय सांग मैंने आउ गोटे नुआ भिडियो को आपण मैंने स्वागत। एटा हूँ बाहाघरिया भिडियो। ये थिला बरगाड़ी भितर ये थिले उमाकांत माणिकपुर बइया भाई को बड़ पुओ तांको बाहाघर। आम बर्तमान यही जगार पहुँच जाइलु। एठी टिफिन पे आमको झील घर वाला देते टिफिन करूँ पानी पाउच करके देते सब खियापिया कर सारा पर आम बाहर थिलु बरजात्री रेडी रेडी है ये सब लाइट फाइट लगुले मजा वाला। तापर देखो ये गोटे पुराना घर को पकईदेली कैमेरा भर सुंदर है घरटा ना किंतु पुराना है ना बहुत टे कैमेरा पकईदेली आरंभ कैमेरा पकड़ जहाँ हम डीजे गाड़ी उपर देखो डीजे गाड़ी केते सुंदर लगुच। आरंभ हो जाए गीत छोट पिला डांस कले छोट पिला जहाँ नाचे आरंभ हो गला छोट पिला डांस। आपड़ जानते आगु पछकू टिके जातु आगु छोट पिला किए नाचु नथिले सबू बड़ लोक बर को बरणी करी आगे नाची कूदी सब जाती बर को सांगार नहीं किंतु एबे नाचर फुर्सत ना। छोट पिला बड़ पिला ये हेले गाड़ी ड्राइवर पपीना ये गाड़ी से रनिंग कर नौ देखो कमी सजा सुंदर लगुच गाड़ी देखो टोटाल बुलाऊँ कैमेरा गाड़ी देखू ए ड्राइवर बर्तमान पशिले भर को जहाँकि पपीना बेहरा पशिले तापर मैं कैमेरा पकाऊँ बर आड़ को बास टाटा करदेला बहुत खुशी अच्छी बर। तापर पिला माने नाचापी व्यस्त रही पूरा छोट पिला तो अच्छे नाचुंत ये बड़ पिला नाच स्टार्ट है ये हूँ सौरा और लाज लगुच बापा ठिया तो नाचा पे लाज लगुच। बर्तमान में भाउज हरिका भाउज छोट झील ये सब ठिया आपर पाली बास भाउज नाचिले तापर पिला सब नाचिले तेणिक समस्ते नाचिले ये समस्ते नाचे व्यस्त रहे। डीजे गाड़ी भल भल गीत भी पकाऊ थाए नाचापी भल लगुए बहुत दूर बाट तथापि शीत भी टिके लगु थाए। ये सीना डांस मारी थकी जाए मुझे टिके नाचु थाए टिके ठिया होता है कहीं कैमेराटा करी ना वीडियो उपर मोर बस लोभ मु वीडियोटा करी शीत भी प्रचुर टिके टिके होता है मु मुंडे कैप दे न था थंडा टिके होता है भारी ठंडा हो गला मत भी प्रचुर। ये देखो बरर सान भाई ये नाचर किए फुर्सत ना समस्ते से भाउज फाउज समस्ते नाचिले। सेमती चलू था कि जना पड़ न था रास्ता घाट कारण डीजे लाइट को एणे म्यूजिक एणे पिला बहुत नाचुंट सुंदर लगुच सांगे ताल आम चली चली पड़े जाऊ कि रास्ता घाट जना पड़ न था कारण नुआ नुआ लोक ना नुआ नुआ लोक नाचु था भल लगुए आ जी न नाचा लोक देखिनु नाचु था आहरी मजा लगुए देखापी ये सब तो टुका टाकलिया ये तो सब नाचे क्या तेल पड़ो नाचे जो स्त्री लोक मैंने अच्छा लाजकुड़ी चुपचाप रहती शरम करती नाच देखापी मजा लगुए
କାରଣ ସେ ନୂଆ ଲୋକ ସବୁ ଦେଖିଲେ ନାଚ ତାକରି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଛୋଟ ଛୁଆ ନାଚନ୍ତି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ନାଚିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୁଆ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠୁ ନାଚୁଥିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପିଲା ନାଚୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲା ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ କିଛି ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଲୋକ ଥକି ପଡ଼ିଲେଣି। ନାଚି ନାଚି କେତେ ପିଲା ନାଚୁଛନ୍ତି, କେତେ ନାଚୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଦେଖ ଭାଉଜ କେତେ ମନ ଖୁସି ତାଙ୍କର, ସମସ୍ତେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୌରା ଟିକେ ନାଚିଲା, କାରଣ ଲାଜ କରୁଛି, ଟିକେ ନାଚୁଛି। ଆମ ହୁଣ୍ଡା ବହୁତ ନାଚିଲା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ପିଲା, ଏଇ ଦେଖ ଛୋଟ ପିଲା ତାକୁ ନାଚ ଗୋଡ଼ ହାତ ତାର କିଛି ହେଉନି, ସମସ୍ତେ ନାଚିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଲୋକ ସବୁ ନାଚୁଛନ୍ତି ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଇଏ କେବେ ନାଚନ୍ତିନି। ଝିଅ ପିଲା ଲାଜ ସରମ ଭଲ ମନ୍ଦ, ସିଏ ନାଚିଲା ବେଳେ ମଜା ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ। ତାପରେ ପିଲା ସବୁ ନାଚି ନାଚି ଚାଲିଲେ ଧୀରେ 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 ଧୀରେ। ପାଖାପାଖି ଆମେ ଝିଅ ଘର ପାଖାପାଖି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣୁ। ନାଚ ବି ଟିକେ ଟିକେ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲାଣି। ତଥାପି ଝିଅ ତରଫରୁ କିଛି ପିଲା ଆସିଲେ, ଏପଟ ପିଲା ସବୁ ବହୁତ ପିଲା ହେଇଗଲେ, ସମସ୍ତେ ନାଚିଲେ। ନାଚ ଟିକେ ସ୍ଥିର ହେଇଯାନି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ନାଚ ହେଉଥିଲା ଟିକେ ସ୍ଥିର ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଖାଇବା ପାଖରେ। ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଖାଇଦେବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଟିକେ ଖାଇଦେବା। ଖାଇଦେଲା ପରେ ଟିକେ ବର ପାଖରେ ମୁହଁ ମାରିକି ଘରକୁ ଯିବା, ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବି, ଟିକେ ନେଲି। ତାପରେ ଏଟା ହେଲା ରିସିପ୍ସନ୍। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଟ୍ ସଜା ହେଇଛି, ପୁଅ ବାଲାର ଗେଟ୍ ସଜା ହେଇଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବର କନ୍ୟା 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସଜା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରି ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ